बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर पहाड़ों पे एक ऐसी गैर मामूली सरगर्मी हुई थी जिसके बाद आसमान पर कौसे कज़ा के रंग जो हैं वो बिखर गए थे और बाद में ये दावा किया गया जी कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस तरह से होता है। लेकिन नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान कुछ गैर मामूली काम कर चुका है और दुश्मन को उसका पता लग चुका है। जिसको मैसेज देना था वो पाकिस्तान ने दे दिया और आज नाज़रीन पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर उस कौसे कज़ा के रंग जो हैं उनसे पर्दा हटा दिया है। भारत में सफ़े मातम बिछ गई है। पाकिस्तान ने क्या कारनामा अंजाम दिया था, बाकायदा तौर पे नाज़रीन इसको न सिर्फ अनाउंस कर दिया गया है बल्कि इसको दुनिया के सामने पेश भी कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि नाज़रीन अमेरिका और ईरान की कशीदगी के दौरान बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ईरान ने जो है वो नाटम जारी कर दिया, अपनी फ़िज़ाई हुदूद को बंद करने का ऐलान किया है और मिसाइल जो हैं वो चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में एक ऐसे ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है कि जो अपनी दिफाई पैदावार को न सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्कि इसकी एक्सपोर्ट भी जारी रखे हुए है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे, इसी तरह पाकिस्तान के बनाए हुए मुशाक तैयारे हैं। सुपर मुशाक तैयारे पाकिस्तान में के बनाए हुए दुनिया के बहुत सारे ममालिक ले रहे हैं। अभी रिसेंटली सोमालिया ने पाकिस्तान को 24 थंडर तैयारों का ऑर्डर दिया है और इसके साथ ही नाज़रीन जो सबसे आम चीज़ है वो पाकिस्तान के जो बनाए जाने वाले हैदर टैंक्स हैं वो हो गए, इसी तरह पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं। तो पाकिस्तान जो है वो दिफाई टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पीक पे जा रहा है। अब नाज़रीन आपको याद होगा कि जो वीडियोस और तस्वीर वायरल हुई थी कि आसमान के ऊपर कौसे कज़ा के रंग बने थे, तो हमने आपको बताया था कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो चाइना ने भी जब हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस दौरान आसमान पे इसी तरह के रंग जो है वो बने थे। और लेकिन बाद में जो चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना था, बताया गया जी कि ये तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से था। बहरहाल नाज़रीन अब जो है वो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के शहर रियाज के अंदर आलमी दिफाई नुमाइश के अंदर पाकिस्तान का वो शाहकार पेश कर दिया है जिसका नाम स्मैश मिसाइल है। नाज़रीन, ये स्मैश 2 ऐसा खौफनाक किस्म का मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया जो है वो अभी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ब्राह्मोस उनके पास मौजूद है, लेकिन अभी ये ब्राह्मोस 2 के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक प्योरली हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर पे फाल नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने नाज़रीन ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है स्मैश उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है और आलमी मार्केट में फ़रोख्त के लिए भी पेश कर दिया और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो पहला वेरिएंट है ये नाज़रीन 350 किलोमीटर दूरी तक टारगेट को हिट कर सकता है और नाज़रीन इसकी जो रफ्तार है वो आप यूँ समझ लीजिए कि ये पहले आसमान पे जाता है जब इसको फायर किया जाता है और जब वहाँ से वापस पलटता है तो अपनी जो आखिरी हद है इसकी रफ्तार की वो तकरीबन मॉक 9 तक जाती है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 9 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ ये मिसाइल जो है वो मूव करता है और अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह कर देता है। तो नाज़रीन ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी रखते हैं और अब दुश्मन के ऊपर जो कल तक ये धमकियां दे रहा था कि जी हमारा ब्राह्मोस मिसाइल, हालांकि पाकिस्तान ने अपनी हार्ड किल के जरिए दुश्मन के उन मिसाइलों को भी डिट्रैक्ट किया था। 50 मिसाइल इन्होंने छोड़े थे पाकिस्तान की तरफ ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने 42 मिसाइल जो हैं उन्हें डिट्रैक्ट कर दिया था और वो अपने टारगेट से भटक कर जो है वो साइडों पे गिरे थे। तो अब जो है वो पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आने के बाद दुश्मन के वो जो ख्वाब थे वो भी चकनाचूर हो गए, क्योंकि अब जो अगला वेरिएंट पाकिस्तान बना रहा है और मुमकिन तौर पर इस पर काम कंप्लीट हो चुका है, जिसकी जो हद है यानी इसका जो टारगेट है वो 1000 किलोमीटर 700 से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए।
آج کے دن۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان کچھ ایسی ٹیکنالوجیز کے اوپر بھی کام کر رہا ہے، خاص طور پہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے کہ جو ابھی تک دنیا کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ یہ کس قسم کے میزائلز ہوں گے ناظرین؟ جو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے، اس ٹائپ کے یہ میزائلز ہیں جو کہ دشمن کی تمام تر دفاعی تنصیبات کو ودن نو ٹائم تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آج کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے، وہ ہے ایران کے حوالے سے۔ ناظرین ایران اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ایران نے آج اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا کہ جب امریکہ کی جانب سے کل رات جو ہیں ان کے جنگی طیاروں نے فضا میں پروازیں کی، اور ابراہم لنکن جو ان کا ایئرکرافٹ کیریئر ہے اس سے انہوں نے پروازیں بھرنے کے بعد جو ہے وہ ریفیولنگ کی، اور ان کے جو ریفیولنگ ٹینکر طیارے ہیں وہ فضا کے اندر ان میں ایندھن بھر رہے تھے، اور انہوں نے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایران کو تھریٹ کیا جی کہ ہم کسی لمحے بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایران نے آج جو ہے اپنا جو ریسنٹلی انہوں نے میزائل خرمشہر 4 جو ہے وہ ڈپلائے کیا ہے اپنی فوج میں، تو اس کے حوالے سے چائنا نے بھی آج تصدیق کی ہے کہ یہ جو میزائل ہے یہ بڑا خوفناک ہے، اور یہ اس کے پاس جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ اسے روکنے میں ناکام رہیں گے، اور یہ میزائل ودن 7 to 8 منٹس جو ٹارگٹس ہیں ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ آج ناظرین یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ ایران نے اس 12 روزہ جنگ کے دوران موساد کا ایک ایسا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا تھا جس کی جو کہ تقریباً بہت بڑا بہت زیادہ مہنگا تھا، اور تقریباً $150 ملین کا، اور بعد میں اس کی ریپیئرنگ کے لیے بھی $300 ملین جو ہے وہ لگے تھے، اور اب ایک بار پھر انہوں نے ان ٹارگٹس کو بھی لاک کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین ایران اپنے مسز دکھا رہا ہے، ممکنہ طور پہ ایران جو ہے وہ میزائل ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے جس کے لیے فضائی حدود کو بند کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایران نے لانگ رینج نیول مائن جو ہے اس کا بھی آج اعلان کیا ہے جی کہ لانگ رینج نیول مائن ہم نے ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے۔ یعنی دشمن کا بحری جہاز، پہلے تو لینڈ مائن یہ ہوتی ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ آتا ہے دشمن کا جو بحری جہاز ہے وہ آتا ہے تو سی مائن جو ہیں وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور اس کو تباہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ جو لانگ رینج ہے یہ دور تک جہاں جہاں پر بھی ٹارگٹ ممکنہ طور پہ پتہ ہوں کہ یہاں پہ ہیں تو وہاں پہ اس کو سمندر کے اندر اتارا جا سکتا ہے، اور وہ جو سی مائنز ہیں وہ دشمن کے اس تباہ کن جنگی بحری بیڑے کو مکمل طور پہ ناکارہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ایران جو ہے وہ امریکہ کو واضح طور پہ بتا چکا ہے، اور ان کے وزیر خارجہ نے بھی ابھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے جوہری معاملے کے اوپر بات چیت کے لیے، کیونکہ ایران پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جوہری پابندیاں جو ہے وہ ایران کے اوپر دیگر پابندیاں ختم کر دی جاتی ہیں جوہری معاہدے کے حوالے سے، تو ہم جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے۔ تو بات چیت جاری ہے، امید ہے کہ کوئی اس کا بہتر حل ہی نکلے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔